Ok, en este video aprenderemos cómo poner el modo de restauración a su iPhone iTouch. Okay, in this video we're going to learn how to put on restoration mode our iPhone iTouch. Primero tienes que conectar tu iPhone iTouch a iTunes. First, you have to have your iPhone iTouch connected to iTunes. Entonces hay que mantener presionado el botón off y el botón home al mismo tiempo por 10 segundos exactos. El iPhone se va a apagar. Then we hold the button off and the button home at the same time by 10 seconds exact. The iPhone iTouch will shut down. Después soltamos el botón off y dejamos solo el botón home presionado por otros 10 segundos. After we release the button off and only pressure the button home and we wait another 10 seconds. Entonces iTunes va a leer automáticamente a su iPhone iTouch para restaurarlo. Lo único que va a tener que hacer es darle clic al botón a restaurar. Then iTunes will read the iPhone iTouch in restaurar mode. And by then you only have to press the button restart in iTunes, sorry. That's it, people. This is our first video. Please subscribe and enter in our blog. Este es el primer video, gente. Por favor regístrese y entre en nuestro blog.